Hello mga ka-viewers out there, mga pipilahon ra ubag nga naglantaw ni ining video. Bueno, dili ko certified digital creator o vloggers dito sa social media. Ang inyong nakita dinhi sa akong profile, bulak-bulak ra kana aron dili mo makuratan o makuyawan. Og karon atong subayon kini nga dalan ngadto paingon sa tulay. Usa sa mga mulansar sa pagka-presidente dinhi sa among purok. Laing kandidato na usab ang atong nahimamat dinhi sa dalan. Uy, nabiya man. Sige, padayaw na lang butmig amo. Paingon Mr. Lai. Sige, sige. Wadad-an. Mukot-kot po dari diretsang. Delikado.